श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा मोहम्मद बिन तुगलकंकर शासन व्यवस्था संपर्क रे। मध्ययुगीय इतिहास को रोमंथन कले जेउ मुष्टिमेय सम्राट पाठक पाठिका मानंकु आकर्षित करिथांती, सेभली एक विशिष्ट मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलकंक संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। मोहम्मद बिन तुगलकंक पूर्ववर्ती नाम कौन थिला? उत्तर जुन्ना खां। प्रश्न 2। जुन्ना खां केउ ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करिथिले? उत्तर 1325 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी बा मार्च मासरे। प्रश्न 3। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्लीर सुल्तान भावरे केते वर्ष शासन करिथिले? उत्तर 26 वर्ष। प्रश्न 4। मोहम्मद बिन तुगलकंक समय केउठारु केउ पर्यंत थिला? उत्तर 1325 रु 1351 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। प्रश्न 5। मोहम्मद बिन तुगलकंकु केउ उपाधि दिया जाइथिला? उत्तर आड़वाया राजा उपाधि। प्रश्न 6। ऐतिहासिक माने मोहम्मद बिन तुगलकंकु किभली संबोधन करिथांती? उत्तर परस्पर विरोधात्मक भावनार प्रतिमूर्ति रूपे। प्रश्न 7। मोहम्मद बिन तुगलकंक संपर्क रे मुख्यतः केउ सूत्ररू तथ्य हासिल करा जाए? उत्तर जियाउद्दीन बारानी बा इबन बतूतांकर विवरणीरू। प्रश्न 8। केउ परिव्राजक मोहम्मद बिन तुगलकंकर शासन सहित गभीर भावरे जड़ित थिले? उत्तर जियाउद्दीन बारानी। प्रश्न 9। मोहम्मद बिन तुगलक केउ कारण जोगु विफल होइथिले बोली जियाउद्दीन बारानी मत व्यक्त करती? उत्तर साधारण ज्ञानर अभाव जोगु। प्रश्न 10। जियाउद्दीन बारानी मोहम्मद बिन तुगलकंक विषय रे केउ गुरुत्वपूर्ण मंतव्य देइथिले? उत्तर ही वाज डिवोटेड टू गॉड। प्रश्न 11। मोहम्मद बिन तुगलक केउ केउ विषय रे पांडित्य लाभ करिथिले? उत्तर तर्कशास्त्र, ज्योतिष विद्या, दर्शन शास्त्र, विज्ञान व
ଗଣିତ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12। ଆର୍.ସି. ମଜୁମଦାର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଏକ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଶ୍ନ 13। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଛନ୍ଦାବଳୀ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15। ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଏଲଫିନ୍ଷ୍ଟୋନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଶାସନଗତ ଦକ୍ଷତା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ କେହି ସମସାମୟିକ ସମ୍ରାଟଙ୍କଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 16। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଲଫିନ୍ଷ୍ଟୋନ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ ଓ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 17। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଶାସନରେ ଅଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଶାସନଗତ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା ଅଥବା ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18। ରାଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନ 19। ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେତେ ଗୁଣ କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 10 ଗୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 20। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।